Mais maintenant, on va plonger dans un sujet extrêmement intéressant. Dans une époque, une période où on est exposé à encore plus de règles, il faut s'adapter à ceci, il faut surtout pas faire cela. Donc on vit vraiment dans une période très, très difficile, pleine de challenges et parfois, on se demande, bah, est-ce qu'on est vraiment obligé de faire cela? On nous dit: «Ça se fait pas», mais est-ce que c'est vrai? Et pour ce sujet, nous avons pu inviter une invitée très particulière. Et d'ailleurs, vous pouvez poser des questions, poster des questions via le Slido. Donc n'hésitez pas, postez toutes vos questions quand on aura l'occasion d'en discuter après. Donc je vous annonce Henriette Friedrich qui est connectée depuis l'Allemagne. Bonjour Janine, merci beaucoup pour cette introduction super sympa et c'est vrai, les temps sont fous, j'aurais tellement aimé participer en direct en Suisse. On vit dans une époque folle, dingue, plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire ou qu'on doit faire différemment. Ça se fait pas. Voilà le titre de mon exposé et donc là, par exemple, enfin, je vais vous montrer une piscine dans un jardin à Berlin, vous expliquer pourquoi et j'ai plein d'autres exemples. J'aimerais commencer par un petit voyage dans l'espace-temps. En fait, moi, j'ai regardé où est le siège de Procure en Suisse, à Aarau. Donc, faisons un petit voyage dans le temps. Heu, Embarquons une capsule, un vaisseau et on va se rendre à Berlin et mais on va pas seulement traverser, le temps ou l'espace, mais aussi traverser le temps, hein. On va revenir, 150 ans à Berlin et sur la photo, vous voyez ma grand-mère et dans la poussette ou le landau, c'est ma maman et maintenant, avec notre vaisseau spatial, on continue notre voyage pour rattraper 20 ans et on reste au même endroit. C'est toujours ma grand-mère qui pousse toujours le landau, mais c'est plus ma maman, mais ma petite sœur et la fille à côté, eh ben, c'est moi et donc moi j'ai grandi à Berlin, à l'Est, voilà, tout semble tout à fait normal, voilà moi en tant que grande sœur fière de son rôle de grande sœur, mais regardez bien les flèches vertes, qu'est-ce qu'elles montrent? Elles montrent des bâtiments un peu flous à l'arrière-fond et c'est là que commence le problème parce que la Festplatz, à l'époque, était directement devant le mur de Berlin et moi j'ai grandi à l'Est, dans l'ancienne RDA et donc ma vérité, tout ce à quoi je croyais, c'était que jamais de ma vie je vivrais ces maisons, ces bâtiments pour de vrai. Jamais je pourrais surmonter ce mort. Toute ma vie, je resterai dans à l'Est parce qu'à l'époque, la RDA, c'était, donc un État, très, rigide et pour moi, c'était ça, ma vérité, stricte et rigide et totale. Après, cette vérité s'est complètement écroulée. Nous avons tous encore ces images en mémoire, des images absolument historiques. Je vais, continuer un petit peu et en fait, c'est ce qui est resté de ma, vérité. Un Le cimetière du mur de, Berlin et en fait, c'était quand même, assez, brutal parce que moi, en tant que petite fille, j'ai appris qu'en fait, il y avait pas de vérité. Alors, quoi faire maintenant? Briser les règles, rompre avec les règles, c'est
Pourquoi? Und, Eh ben, les vérités Wahrheiten können changent. sich durch technischen Fortschritt Les vérités verändern, peuvent weil es einfach changer, nicht immer nur das grâce ist, au was progrès, war, was technique, gerade aktuell technologique, ist, parce was Stand que, der Forschung ist, was Stand der Dinge ist. la Und da gibt vérité es ganz viele reflétait, verschiedene l'état actuel Beispiele, de über la die wir jetzt natürlich technologie, et cetera. reden Il y a können. plein Zum Beispiel Charles Duell, der Direktor des d'exemples. Par Patentamts in exemple, den Charles USA Duell, 1899 directeur de behauptet, l'office de brevet, aux Glühbirnenfräsen war États-Unis, alles, was disait die en Menschheit bis 1899: dato «Il erfunden n'y a haben.» plus rien de nouveau. Alleine ohne Tout ce Raum qu'on und peut inventer Zeitkapseln und a unsere déjà Zeit zu été, messen, welche Welt er inventé», sehen würde hein. jetzt gerade Donc in unserem Studio lui mit maintenant, Streaming, der s'il würde était Welten ici sehen avec können. nous, Oder andere s'il schönes voyait ce qui est Beispiel, possible avec Daniel le streaming Munkholm, et Professor tout, der Naturwissenschaften il in n'en England croirait pas, 1902, ses yeux. der hat Ou mit bien, Maschinen die Simon Luft zu Newcomb fliegen, das ist disait en absolut unmöglich. 1902, voler dans l'air avec des Der machines, Wahrheit c'est damals. absolument Oder impossible. um nochmal Voilà, sich c'était ça la vérité zurückzuziehen, à Erich l'époque. Honecker sagte Pour noch im revenir, Januar au 1989, mur, Mauer wird auch noch Erich in Honecker 50 disait, bis 100 Jahren janvier stehen bleiben. 1989, Genau le mur deswegen hat restera das sera là dans niemand in meinem 50 ganzen ans Leben, et il werde sera ich là nicht in encore diese Mauer dans, schauen 100 können. ans. Das war Et meine moi, je disais: Wahrheit, «Jamais de mein ma vie je Weltbild vais pouvoir, regarder 1988, au-delà, die kleine Acht de, in mir ce formuliert. mur». Hein, moi, Das la petite ist Henriette qui natürlich avait, auch so eine 8 Wahrheit, ans die à uns ganz l'époque. schön ins Schwimmen Ça gebracht aussi, hat. Dieses, ach, c'est was so une, so ein Virus aus vérité, China schon anhaben douloureuse. kann, das haben wir alle «Oh, so qu'est-ce qu'un ungefähr virus, venant formuliert. de Chine va nous faire?» Naja, hein? jetzt ist C'est ce que nous avons pensé 2021 tous und wir haben fin alle eine 2019. ziemlich Maintenant, on taffe est Zeit hinter en uns, in der so 2021 ziemlich viele et nous venons Wahrheiten tous, und de Modelle passer et de spannend waren vivre, sind und ganz, ganz une viele période Dinge où, auf einmal anders sind. beaucoup de vérités, se sont écroulées Wahrheiten et und où nous avons tous, Modelle dû können nous sich remettre en von question, außen verändern, hein. ne? Durch Les technischen vérités, les Fortschritt, durch modèles peuvent wissenschaftliche neue changer par des Erkenntnisse, influences durch neue extérieures, parce politische que, Systeme. Und il y a Wahrheiten können sich aber auch nouvelles, verändern. études Und das ist scientifiques, das, de wobei ich nouvelles gerne ein conclusions. bisschen zu Mais animieren nous möchte, was zu aussi, nous inspirieren avons möchte, le dass wir Dinge potentiel einfach de anfangen faire mal zu bouger les hinterfragen. choses, de Denn faire wozu bouger les führt uns das? vérités, Es führt uns hein. dazu, dass wir À quoi bon? kreativer werden, dass Bon, wir ça nous innovativer werden, permettra dass wir de ein Leben devenir, so plus gestalten können, innovants, wie wir plus das gerne créatifs, möchten, wie wir uns das de vivre vorstellen. notre vie Und dass telle wir ein qu'on Leben le führen souhaite, mit, das hein. macht man doch Une nicht für vie Renten, wo wir Dinge tun, die où wir für richtig peut-être halten. même si on dit: Und «Bon, das Ding enfin, ist ça se aber, fait das pas», lernen mais wir nous gar sommes nicht so convaincus wirklich. Denn que, das, was wir c'est quand même eigentlich le bon immer und choix, immer noch lernen hein. in Schulen, ist, Donc dass wir à bekannte Wahrheiten l'école, haben und on darauf bauen apprend wir auf. toujours qu'il y Aha, a das des, fühlt sich jetzt vérités, so und dann denken wir, connues, darum sur machen lesquelles wir das. on se Und base so et entstehen après Verbesserungen, gar keine on Frage. Aber so entstehen nie on les Innovationen. analyse par rapport, Innovationen à ce entstehen qu'on nur, apprend wenn et wir c'est comme ça anders qu'on denken. évolue, Wenn wir nämlich hein. nach Mais, unten denken und la um vraie das, was wir innovation, vermeintlich glauben zu est kennen, obtenue lorsqu'on herumdenken. rompt Also avec, wirklich die Dinge les ganz vérités tief actuelles, hinterfragen. hein. Lorsqu'on Darum geht rompt es. avec, Und das machte auch tout schon ce, qu'on nous Aristoteles, a der gesagt hat, appris, also hein. um Et wirkliche Lösungen für donc en Probleme fait, zu finden oder um pour, ganz neue Dinge zu erforschen comprendre le oder zu cœur du entdecken, müssen wir problème, immer erstmal den il Kern faut eines d'abord trouver Problems la verstehen, solution. um diese Il faut, Lösung zu finden. il faut d'abord comprendre le cœur du Das problème erklärt das erste avant de Prinzip trouver unserer la First solution, Principle. hein. Und es ist C'est ça, eigentlich donc ganz einfach, la dieses remise en Prinzip question anzuwenden. Das radicale ist mène wie aux im solutions Kindergarten oder wie bei innovantes, Kindern. Ne? hein. In der Sesamstraße hieß es ja auch, wer First nicht fragt, bleibt dumm. principle, Und hein. genau das ist dieses C'est Prinzip, ça. mit dem wir Déjà immer à l'école wieder maternelle, on nous anfangen dit und que lui verfahren. Und qui nur ne so pose kommen pas, wir zur des questions Innovativierung. reste, Also das heißt, wir tout bête, gehen immer hein. weiter in die Alors il Tiefe. faut Warum ist toujours das so? demander Und warum ist das pourquoi c'est so? comme Warum ça funktioniert et das? pourquoi Und wie c'est können wir es denn ça anders marche comme machen? ça et Dann pas, in der comme Tiefe ceci, angekommen sind, hein. auf Et il faut in vraiment diesem aller Kern, dann dans können la wir anfangen, profondeur Lösungen des zu choses, finden. aller jusqu'au Und noyau, jusqu'au im cœur Prinzip ist es du, nichts problème. anderes Et en als fait, Physik. Dort il zerlegt s'agit man de ja rien auch die d'autre que Bestandteile so de lange, bis in den disséquer Kern un problème bis zu den jusqu'à ce kleinsten qu'on arrive Teilen au vordringen. noyau, Und aux das sind die éléments Teilchen, le plus aus denen im petit, Prinzip à unsere Welt l'essence, besteht. Und das hein, ist die Essenz. qui Und fait wenn wir dort notre anfangen zu monde. forschen und dort Et quand on anfangen zu commence denken là und dort à, anfangen, Lösungen zu finden, können rechercher, viele à tolle Dinge trouver des geschehen. solutions, à Also s'interroger, ganz et einfach ben, drei on Schritte découvre, für dieses des choses Hinterfragen, magnifiques. Zerlegen und dann wieder neu Donc zusammensetzen. 3 étapes, Ein interroger, Beispiel ist zum Beispiel, wenn hem, eine Stadt im Sommer ein Dürreproblem chercher hat. Dann et könnte man sagen, trouver. ist das Problem, ey, wir haben nicht genug Wasser. Problem. Donc Also, was sind die l'été größten Hindernisse? est Oh, sec. es regnet nicht Pourquoi? Parce genug. donc il n'y a pas Jetzt kann man beaucoup, natürlich il y a Regen nicht pas günstig suffisamment d'eau. herstellen. Ah Also bon, könnte il y a man, pas also plu. würden wir On jetzt hier peut normalerweise mit
générée artificiellement, la mit pluie. Donc aufhören, darüber avec, nachzudenken, wäre jetzt hier Schluss.
nos, analyses traditionnelles, on pourrait déjà trouver une solution. Mais on pourrait aussi, creuser un peu plus, dire: «Bon, il est sec parce qu'il n'a pas plu l'eau, mais en quoi, consiste l'eau?» L'eau est composée de molécules, oxygène et hydrogène et après, est-ce qu'on pourrait peut-être les, produire différemment? Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Alors, est-ce qu'on pourrait inventer une machine pour produire de l'oxygène, de l'hydrogène pour après générer de la pluie? Hein? Donc il faut toujours, s'interroger et sortir un peu des, sentiers, battus, hein. Ne pas se contenter de ce qu'on connaît déjà, mais continuer à, creuser. Dieses mit der Innovation, ne, das heißt ja so oft auch in Heu, Unternehmen: „Mensch, jetzt seid doch L'innovation, bah, einfach mal souvent dans les innovativ“, entreprises, ja? on dit: «Bah, Das ist halt soyez eben etwas, innovants das pour une ist fois», nach wie vor mais nicht wirklich beigebracht le bekommen in den problème, Schulen. c'est Ja, da que, bekommen wir on immer n'apprend beigebracht, pas vraiment à natürlich, l'école ja, dass wir à auf être bekannten Dingen innovant, aufbauen und hein, et darüber pourquoi? Parce nachdenken, qu'on se wie wir base unsere toujours Lösung sur ce entwickeln. qui est connu, So et entstehen halt nicht on keine pense pas Veränderungen und auch keine Innovation. différemment Und es et musste auch c'est pour schon ça Henry qu'on n'arrive Ford pas à des choses, besorgte beaucoup mir plus Ingenieure, innovantes, die noch nicht hein. gelernt haben, Ford was nicht disait, geht. Auch er hat heu, natürlich verlangt von seinen Leuten, déjà: das First Principle «Trouvez-moi des Thinking ingénieurs qui oder n'ont pas encore oder appris das ce macht qui man est doch nicht, denke techniquement impossible», anzuwenden. hein. À l'époque Und déjà, einer lui, seiner il Meister a commencé à, ist nun quitter, dieser les Autor, das ist sentiers Elon battus Musk. et Und Elon Musk wendet das First Principle eigentlich in Elon Musk, allem an, évidemment, was er c'est, anfasst. Also er hat mit PayPal die l'exemple, ganze par excellence, de, ceux revolutioniert. qui Er hat appliquent, mit Tesla den cette, Automobilmarkt principe, revolutioniert. Mit cette approche de SpaceX first hat er die principle. Raumfahrt revolutioniert, Il a einfach weil er sich révolutionné, völlig unmögliche Dinge vorgenommen hat le und so spatial lange parce geforscht hat, qu'il, bis seine a continué à Modelle rechercher, à creuser angetrieben sind. jusqu'à ce qu'il ait, Und ja, trouvé, deswegen ist meine des Aufgabe einfach solutions mal das tout à First fait, Principle googeln. Sie inédites, werden automatisch hein. auf Elon Musk kommen und da gibt es Et coole Interviews, coole donc Artikel, die quand das auch vous, wieder regardez sur vertieflichen. internet, Also zum Beispiel, dass man mit vous sinnvollen allez voir, Ideen ce qu'il a déjà, da können wir uns wirklich fait, eine heu, ganze Menge abschauen. les choses qu'il a Innovativ arrivé à ist faire das bouger et auch cetera. Donc eigentlich, c'est wenn man vraiment jetzt auf das, was hyper dieses intéressant. Bild, das Voilà, macht man noch nicht, cette phrase-là, darstellt. Es ist nämlich so c'est natürlich nicht immer aussi alles une sich sorte de métaphore pour durchzuhalten, ça se sondern fait pas, einfach mal seinen hein, ou la eigenen réaction Weg à zu gehen. ça se fait pas. Und was En bringt fait, uns das, wenn wir so an die Dinge qu'est-ce que herangehen? Bringt uns ça veut nicht nur dire? Innovation oder tolle neue Il ne technische s'agit pas, Fortschritte, wie Elon seulement, Musk. Ich meine, d'innovation, der de Mann ist progrès natürlich auch ja, technologique, bien eine sûr, c'est außergewöhnliche important, Erscheinung, aber auch für et uns Elon Musk, normale est Menschen, was un bringt uns exemple, diese tout à Analyse? fait, Nämlich, incroyable. sie Mais sorgt qu'est-ce que dafür, ça dass wir nous unser apporte, Leben so hein? gestalten können, Et wie wir das en möchten, fait, dass wir nach unseren qu'est-ce qui fait einschlägigen notre Vorstellungen réussite? leben Eh können, ben, dass wir uns das il y trauen. a Denn das qu'un ist type eigentlich de Erfolg, dass jeder sein réussite, Leben so gestaltet, c'est wie er das vivre sa möchte. vie comme on le souhaite. Und da gibt Voilà. es ganz viele tolle Beispiele aus Et den pour ça, il y a verschiedensten plein Bereichen des d'exemples Lebens. Zum des, Beispiel Nico Rosberg, domaines des plus der divers, de, Unfallrennfahrer, la der vie. einfach, er hat Nico es Rosberg, geschafft, ist un pilote, Weltmeister geworden und hat automobile, dann aufgehört. célèbre, Die ganze Sportbranche war euh, völlig schockiert. Wie kann qui man a, denn aufhören? Du musst weitermachen. Aber er hat gesagt, ich remporté le möchte championnat. endlich Et selbstbestimmt wieder leben. tout le Das monde heißt, pensait er qu'il, ist aus der continuerait. Historie Mais lui, il disait: ausgebrochen und hat «Bon, seine eigene maintenant, Entscheidung je getroffen, vais, da einfach nicht arrêter mitzumachen. le sport Auch automobile. sonst Ma vie nicht m'appartient. Je veux pouvoir, vivre», et voilà, c'était son choix. Genauso Forscher Ou versuchen in Europa, in bien, Deutschland, autre, exemple, auch in der Schweiz, in l'agriculture, Österreich, on Sojaanbau cherche des zu betreiben, weil die alternatives, par immer exemple mehr la culture, Sojaöl de, soja. La ja, wir graine haben ja de auch alle wissen, soja ja, um est Bauern, devenue une es geht nicht. alternative, Aber auch hier gibt es intéressante. immer Les welche, die agriculteurs, sagen, wir disent: «Ah non, mais müssen c'est pas possible, importieren hein, von ganz il weit f her, das macht nicht wirklich mais viel Sinn. Versuchen wir il doch, faut das il hier faudrait anzubauen. importer, Das ist ein spannendes sinon il faut Thema. importer le Ja, soja aber et c'est pas bon, das pour la planète. Entsteht in Donc einer essayons de Garage. Das ist cultiver, chez bei nous, der ou bien une piscine, Zwillingsbruderin Katja Fein, die heu, sich in dans der un garage, Corona-Zeit wollte sie sich hein. natürlich für En Olympia temps de, qualifizieren, will, dass die Covid, Schwimmbäder alle geschlossen haben. heu, Und damit sie c'est jetzt une irgendwas bonne verpasst, alternative das à la total piscine, natürlich, hat man publique, gesagt, na gut, das geht halt nicht, hein. sondern
au lieu de cette personne-là, au lieu de dire: «Bah, c'est pas possible, ça marche pas», bah, elle s'est rendue, dans un magasin de bricolage et jour par jour a bricolé et fabriqué sa propre piscine. Bel exemple, n'est-ce pas? Et tout ça, ça nous permet de gagner plus de liberté, de retrouver la liberté, que ce soit dans la vie, privée ou dans la vie, professionnelle. Il faut avoir plus de courage. Pour moi, un point d'interrogation, c'est un vrai cadeau, hein. Donc mettez de temps en temps des points d'interrogation dans, votre vie. Heu, Demandez-vous si vous voulez vraiment faire ça ou si vous pensez pas que, il faudrait peut-être, chercher autre chose, hein. Et une fois que vous aurez trouvé vos réponses, personnelles, et bah, mettez un point d'exclamation et si quelqu'un vous dit: «Ah ça se fait pas», vous répondrez: «Si, moi je le fais comme ça», hein et cet, exemple, là, enfin moi j'adore, hein, parce que, heu, voilà, ça dit: «Accorde-toi le luxe de mettre en question toutes ces conneries vécues au quotidien», hein. Moi je trouve ça que ça explique tout. Pas de règles, il faut enfreindre les règles, hein. La règle numéro un, c'est qu'il n'y en a pas. Bien sûr, il faut mettre un petit, faut relativiser. Il y a des règles éthiques pour notre, vie en société, mais il faut suivre aussi son bon, sens. On n'a pas besoin d'avoir des règles pour tout, c'est clair, hein et il faut parfois oser, sortir, des sentiers battus, pas toujours, suivre la masse. Je ne sais pas si vous, connaissez, en Suisse l'histoire du kangourou. En Allemagne, c'est très connu, enfin, il y a un kangourou qui est un peu bébête, ouais et qui s'installe dans un petit appartement. Le kangourou sait parler et en fait, met, l'appartement, ci-dessous et veut manger du brocoli, et le kangourou fait toujours, qu'à sa tête et on entend quelqu'un qui dit: «Ah mais tu respectes pas les règles» et le kangourou dit: «Mais et alors? C'est juste quelque chose que quelqu'un a inventé, cette ces règles». Donc pour dire, voilà, les règles, c'est quelqu'un, qui les a inventées, ça me m'oblige pas à les suivre. Ouais, donc parfois on a l'impression d'être, limité, heu freiné. On a le droit de se demander est-ce que telle personne a, le droit, heu, de nous donner cette restriction, hein? Ou Brent Eckert, autre exemple, un des, chefs, cuisinot, les plus, z imaginatifs, les plus inventifs, donc il, invente, mais vraiment des plats, les plus improbables. Et il les sert, avec les moyens les plus improbables, dans des ballons et tout. Et lui aussi, il dit: «Il n'y a pas de règles». Il interroge tout, mais vraiment, tout. Et c'est ainsi qu'il crée des plats les plus incroyables. Et lui aussi, il disait: «Qui dit qu'il faut toujours, utiliser des assiettes?» Hein et un de ses plats les plus, célèbres, c'est celui-ci, hein, c'est le dessert, qu'il plante comme ça, sur la table, hein et peut-être pour dimanche prochain, hem, chez votre belle-mère, ce serait une bonne idée, n'est-ce pas? Vous, smasher le dessert comme ça sur la table. Ouais. En fait,
alles, was wir tun, hat überhaupt Un keinen Sinn, critère wenn es uns extrêmement nicht important, erfreut. Die Dinge müssen c'est Spaß le machen. Und nur wenn plaisir. die Dinge uns Spaß machen, Parce que, bringen wir auch ce n'est que Spitzenleistung. lorsque Zum nous avons Beispiel der plaisir Trainer dans Martin quelque Sturm der chose deutschen que nous, Eishockeymannschaft hat sie c'est vor arrivé 2 Jahren relativ à être überraschend productif. bei Olympia Ouais sehr weit nach vorne gebracht. Und dieses et Zitat là fand ich so erhellend, denn aussi, ohne à Spaß cau gewinnt man nichts. Wenn wir Storm, keine Freude heu, haben bei dem, was wir tun, disait: ob im Unternehmen «Sans oder im plaisir, on ne Privatleben, gagne kommen wir rien», nicht voran, que es ce ist soit kein dans la vie, Spitzenleistung, es ist keine perso ou Innovation. la vie, Und zum Thema heu Spaß, ich hoffe, das klappt. professionnelle. Hätte ich hier ein Sans Video. plaisir, on ne gagne rien. Alors, a priori, je devrais avoir un autre exemple ici. Ne, hat jetzt leider Non, hat irgendwie non, ça n'a nicht pas funktioniert. marché. Also in dem Video sehen Sie, wie eine La vidéo n'a Büromannschaft pas sich marché. tierisch darüber Heu, amüsiert, là, dass il s'agit du sens, die Mannschaft hein in einen Sitzsack reinspringt. Und natürlich kommt es, wie es kommen muss. Der et Sitzsack donc explodiert oder das ganze il y Boot a voller des Tüten enfants, sind. Es löst eine komplette il y Flamme a aus. un, Aber sac de, auch im Unternehmen, im il y a Büro, un siège, il y a, die Atmosphäre wird toute la bande aufgelockert, qui wenn wir saute einfach ensemble, dafür sorgen, dass sur da ce auch mal siège qui Spaß évidemment dran se ist. casse et la grand-mère qui est là, se fâche. Weil es bringt Voilà. gar nichts, wenn wir Le 3e, auf, point décisif, c'est que, auf Aufgaben tout ce qu'on fokussiert fait sind, die doit anstrengend sind, die anders sind, wenn es avoir für uns un keinen Sinn sens. macht. Also wir müssen nicht S nur, si um quelque Regeln chose zu n'a pas de brechen, sens Regeln zu pour brechen. nous, Das macht natürlich gar et ben, keinen on le Sinn, fait pas. sondern Enfreindre les règles juste pour le uns plaisir d'enfreindre les règles, ça anfühlen, n'a dass pas de man sens, wirklich hein. wie Il eine faut Mission vraiment hat. Das haben avoir alle l'impression Erfolgsvertriebler, de Unternehmer, die suivre sind une alle mit einer mission, Mission unterwegs. Sie d'avoir un glauben daran und das objectif, brauchen wir auch. Und de wenn wir auf croire à quelque neuen chose. Wegen C'est unterwegs sind, da important haben wir so viel parce que Gegenwind, da si haben wir on so viele s'engage, Blockaden auf der sur une Arbeit, nouvelle wenn es voie, Hindernisse im Team on est gibt oder confronté à Differenzen, tant da brauchen d'obstacles, wir wirklich diesen Glauben an den qu'il nous Sieger faut und da vraiment reichen gar nicht. cette foi, inébranlable Und pour, wir sind persévérer. Lebens ja, den Le hinterfragen wir ja sens ganz de oft, ist la ganz einfach, ne? vie, Also isst die Pommes, kauft die Schuhe, bucht die Reise, souvent das c'est Leben très ist simple. kurz. Alors Da la stehen vie wir est uns ganz courte, oft auch mange immer selber des im Weg, frites, damit wir da eigentlich achète-toi des hinkommen. chaussures, Wichtig ist réserve le einfach, wir voyage. müssen C'est auch important. beim Regeln brechen, auch 4e, beim First Principle même quand Thinking on müssen wir enfreint unbedingt les règles, neugierig sein. Neugier heu erzeugt Kreativität quoi und qu'on fasse, dafür il brauchen wir die faut se laisser Bereitschaft guider zu par la lernen. Und das curiosité. Blöde bei La uns curiosité, Erwachsenen ist, dass wir ganz oft glauben, wir nécessite können alles, la wir wissen alles und wir müssen volonté nichts à mehr lernen. apprendre, Und so hein. Quand on pense bleibt qu'on halt n'a plus alles rien wunderschön beim Alten. So à entsteht keine apprendre, Innovation, so entsteht et keine ben, on Spitzenleistung, so n'avance entsteht plus, keine hein, et Kreativität. on pourra Und so plus, Albert Einstein hat gesagt, ich habe überhaupt gar inventer keine des besonderen choses, être Fähigkeiten. Ich bin innovant einfach nur et leidenschaftlich ou neugierig. bien, Also gehen wir peut mit dire: «Ah bah, offenen je Augen n'ai durchs Leben, aucun das ist talent ganz, ganz particulier, entscheidend. je suis juste Und passionnément Kreativität, curieux». das ist ja immer so ein Tout Ding, ça, was c'est alle permis oft denken, et naja, la das créativité, ist c'est doch aussi nichts, aber ich le bin nicht fruit kreativ. Das ist d'un Blödsinn, wir travail, alle sind kreativ. dur Und Kreativität et hat eigentlich nichts anderes d'un, damit zu tun, un als apprentissage immer dran zu continuel, bleiben c'est und ce zu qu'on dit, lernen und hein, donc neugierig zu il sein. Das ist faut eigentlich jamais alles und dann cesser entsteht d'apprendre. Kreativität auch schon Tout von ganz ça allein. fait Der aussi fünfte la, Punkt ist, créativité. dass wir uns 5e natürlich point. zugestehen müssen, Quel est le gerade 5e point? wenn wir Le 5e point, nicht c'est que ausgetretene Pfade bestreiten, dass faire des Fehler erreurs, erlaubt sein müssen. c'est Das ist permis, ja die berühmte hein. Risikobereitschaft. Das ist die berühmte Être keine capable, Angst zu haben vor dem avoir la Scheitern. volonté, Und natürlich de prendre des erforderlich risques, entwickelt pas avoir Innovation peur, immer de l'échec, Risikobereitschaft. Was hat heu, Elon Musk für avoir viele envie Raketen im de Indischen prendre, Ozean des versenkt, bevor er risques. seine erste Hein. SpaceX-Rakete in Combien, den All de, ins All fusées geschossen de hat? Elon Das Musk, gehört einfach hem, dazu. se sont Und crashées Fehler dans machen, l'océan das tut avant weh, das que ist la auch nicht schön. première Natürlich passiert ait Unfall und réussi. es Tout einfach ça nicht klappt. fait partie, Aber es ist nicht so simples, et dieses Leben, das Trial and Error. rien ne Deswegen marche, müssen wir dès hier le premier bereit sein, coup, auch ou zu très sagen, peu de choses. okay, Donc il faut être wenn es prêt sieht, à scheiße, accepter, dann des nicht risques anlaufen. et être prêt Und à das ist dire: auch ein «Bon, sehr schönes si aujourd'hui Beispiel, ça n'a denn pas wenn marché, wir, et wenn ben, wir ça marchera versuchen, demain». die perfekte Kutsche zu Hein. machen, das ist das C'est, Bekannte, in dem zu denken, wie wir die Welt betrachten, je prends, dann l'exemple, verbessern wir die d'un Kutsche. carrosse, Und wir versuchen, hein. alle Si vous Fehler aus enlevez der Kutsche tous les zu défauts streichen du und nicht zu carrosse, denken, du vous wirst obtiendrez peut-être niemals das un erste carrosse Auto entstehen. Also auch parfait, das einfach mais mal beiseite zu probablement legen. jamais la première automobile, Und hein. ganz entscheidend ist, wir Et brauchen keine ce qui est Angst davor zu aussi haben, Fehler zu machen, extrêmement sondern wir müssen important, viel mehr Angst davor haben, n'ayez pas es peur nicht de versucht zu haben.
faire des erreurs. Und Ayez plutôt nicht zu peur riskieren de ist ne das pas faire, allergrößte Risiko d'erreurs. Ne pas überhaupt. prendre, Also de möchte ich Sie risques, einladen. le Ja, plus trauen grand Sie sich. risque de Der tous, sechste Punkt hein. ist, es gibt Donc immer eine Lösung, weil n'ayez pas peur de manchmal prendre risque. verfährt man sich, aber 6e point, il y a manchmal toujours une wartet solution. die Parfois, Lösung tatsächlich ganz unerwartet on hinter fait, der nächsten Ecke. fausse Und route, da dürfen wir uns natürlich mais auch nicht ins il y a Boxhorn toujours jagen lassen, wenn wir une solution à tout. glauben, das habe ich Il jetzt faut verstanden und persévérer, so même geht si das. on Nee, parfois on auch pense hier avoir First compris, Principle Thinking. Lass comment uns ça marche. nochmal On n'est hinterfragen, pas à lass uns l'abri, hinterfragen, wie qu'au denken prochain virage, wir. il y a déjà le prochain obstacle. Und da würde jetzt Mais il auch faut ein kleines persévérer. Video abspielen. Ich Là, weiß nicht, ob das normalement, funktioniert devrait nicht. venir une petite Das vidéo. war, hat ein Mädchen gezeigt, Mais was bon, ganz, c'est ganz pas viele grave, Frösche cette gesammelt hat. Und vidéo, hatte nur so eine kleine montrait une petite Badehose fille an. Die qui, Mama ist ganz collectionnait des verzweifelt, weil grenouilles sie et immer wieder elle Frösche avait aus einer elle ne Badehose portait zieht. qu'un Also so nach dem petit, Motto, wenn ich keine Wäsche habe, dann kommen die maillot, Frösche halt in meine heu Unterhose. et Und das ist auch évidemment, so ein le bisschen maillot de das bain, n'a Motto. pas de poche et donc elle a Ich mis toutes ses möchte, grenouilles dans, dass ich son Ordnung in maillot de meine bain et Unterhose, dass das donc man sich jeden Tag vornehmen kann. tout pour dire que Der siebte combien Punkt, de ganz grenouilles, entscheidend, wenn ich rentrent aujourd'hui dans oft mon maillot de gefragt, bain, das et manchmal noch combien, nicht deutlich macht, dass je unterwegs sind, pourrais, ist, dass wir uns embarquer davon demain, frei machen hein. dürfen, Et peu importe was ce que andere pensent von uns les autres, denken. Und da gibt es eigentlich il nur faut einen se laisser guider entscheidenden Satz, den ich par, mal in einem Buch ses gelesen propres sa habe. propre, inspiration. Und zwar, wenn man wüsste, wie wenig Gedanken J'ai sich lu die dans Leute un, über einen machen, würde livre man sich keine que Gedanken darüber si machen, on, was sie denken. Und das ist so ein savait, ziemlicher Aha-Effekt, der uns hem, sehr, sehr, sehr viel Freiheit schenkt. qu'on, Die Leute denken gar nicht über uns nach. Ist das si on nicht savait, toll? Wir können que machen, les was wir gens, wollen. Wir müssen das ne auch nicht wissen und den réfléchissent, Newsletter haben, weil die sind nämlich alle viel combien zu les sehr gens mit sich selbst réfléchissaient peu, beschäftigt. eh ben, Das on ist ein se unglaublich soucierait befreiender beaucoup moins Gedanke, der uns de, ce dazu qu'ils pensent, hein, ermutigen soll, et ceci einfach devrait unser nous Ding zu machen. encourager à Punkt suivre notre ist natürlich instinct. auch keine Angst zu 8e haben. point, Das hat ganz il viel faut pas avoir mit der peur. Bereitschaft zu tun, Risiken C'est einzugehen, lié mit der à la volonté Fehlerbereitschaft. de, Und Angst d'accepter des hemmt uns risques, total de unnötig. faire Und es ist immer des, noch so ein erreurs, Steinzeitprogramm, was in unserem Kopf hein, et il abgespeichert faut ist, pas dass avoir das immer peur, noch denkt, wir leben in hein, der Steinzeit, wo es et nicht genug zu essen gibt, wo wir on von est ständigen toujours, Gefahren bedroht sind und wo überall heu der Säbelzahntiger dans, droht. une pensée Und où on a peur, es gar nicht. Das kann man de total manquer vergessen. de Also unser Gehirn nourriture, bräuchte de einfach manquer, eigentlich mal so ein de tout, Software-Update. et ce Und n'est pas deswegen vrai, können wir diese Ängste hein, wirklich et einfach ad toutes acta ces legen. Die sind angoisses, völlig il überflüssig, denn faut, oftmals sind es die heu, Ängste, die uns les total éliminer. hemmen, Elles unser sont Ding zu complètement machen, uns mal was zu superflues. trauen, Heu, Dinge il faut anders avoir zu le machen. courage Und d'oser. Il faut das avoir le courage ultimative Mittel de faire gegen Angst quelque ist chose die différemment, sofortige Aktion. Also wenn Sie et eine Idee haben und rien sich ne unsicher réduit sind, zweifeln, rien n'est plus fangen Sie efficace nicht an, contre la irgendwie eine peur que Arbeitsgruppe zu l'action gründen oder irgendwas. Oh, immédiate. das muss ich mal besprechen. Nein, Ouais, fangen Sie quand direkt vous an. Und avez, wenn des nichts angoisses, reduziert Angst ne so dites sehr pas: wie «Bah, il faut que sofortige je, Aktion. crée un groupe de Und travail, ja, pour, ein qu'on en vierter discute». Punkt. Non, non, trouvez Der tout de kommt suite une wirklich gut action, rein. concrète, Und der letzte Punkt, und das ist eigentlich der ganz et entscheidende, denn il faut s'y lancer. C'est Denn ça qui est important. der letzte Punkt C'est mon ist, dernier auf point, dem Weg zum richtigen Rulebreaker zu werden, ist, alles, was hein, Sie tun, pour, tun Sie das bitte mit Herz. Und was meine vraiment ich mit Herz? pouvoir, Es geht rompre natürlich avec, darum, weil das ist immer les règles. eine Sache, die Il ich faut gefragt bekomme, ist, le faire. ja, Il aber faut, Rulebreaker und das se ich mache lancer. Dinge so, wie ich das Il will, faut, dann bin à ich ja total condition rücksichtslos. Nein, qu'il y ait natürlich nicht. de bonnes Denn alles, intentions, was wir tun, derrière, als hein. Mensch, Tout ce im que nous Privatleben, faisons aber en auch im tant que, Unternehmen, ist heu, hoffentlich immer mit hommes guten et femmes Absichten dans la vie, hinterlegt. Auch privée wenn wir die Regeln brechen, et auch wenn wir Dinge anders dans la machen, vie auch wenn professionnelle, wir doit être animé unser par eigenes Modell entwickeln, de auch bonnes wenn wir intentions. Même völlig si neue Dinge nous, entwickeln, tut développons, es un immer mit nouveau, modèle guten Absichten qui nous für sich appartient, selbst und il faut natürlich qu'il auch soit für basé ihre sur Mitmenschen. de bonnes intentions Und pour vous wenn et, dann pour jemand ceux fragt, ja, qui vous aber entourent. das macht man Mais doch après, nicht, si dann quelqu'un, brauchen wir uns das vous, trotzdem dit: machen nicht. Und «Ah dann mais können ça Sie se fait pas», voller eh Stolz ben, vous sagen, serez doch, munis, ich et avec toute mache fierté, das. vous pouvez Und ich hoffe, rétorquer: Sie damit «Si, ein
kleines bisschen moi, je le inspiriert fais. zu haben in einer Zeit, J'espère die geprägt ist von avoir Regeln, pu vous dass inspirer Sie un tout petit hoffentlich, wenn Sie peu dans alles une wieder époque où normalisiert, tout est nicht wieder réglé durchstarten. jusqu'au Es ist moindre Frühling, détail, pour vous es ist donner einfach le sehr, courage sehr schön de, und es gibt Hoffnung, dass vous das mit relancer der dans la vie. Pandemie bald C'est le hoffentlich printemps, il y a ist de und dass wir l'espoir, dann alle richtig gut il y a durchstarten de la können. Da lumière wünsche dans ich le Ihnen tunnel ganz, ganz, ganz et viel je Erfolg, vous souhaite en viel tout cas, Spaß und viel plein de Freude. bonnes choses, Dankeschön. plein de plaisir, Das et Danke geht portez-vous natürlich bien. zu dir nach Deutschland, Henriette. Vielen herzlichen Dank für diese Merci Henriette, inspirierenden à Worte, toi für die pour, all die Regeln, die wir toutes jetzt ces total verstanden haben und inspirations, sofort umsetzen werden. tous Aber ces Henriette, messages du que nous kennst ja allons die essayer Geschichte, wenn de, man da so oder so hinkriegt, wie du es réaliser. jetzt Mais gemacht tu hast sais oder bien, ich da vorne stehe quand, vor der Kamera, on dann heißt es ja présente un eigentlich, sujet comme dass tu viens de le 50% faire, ist die ça Art veut und dire que Weise, wie 50 man en fait, präsentiert, du succès, 47% ist c'est, irgendwie das Größere und nur ein paar 50 wenige c'est la Prozente façon de bleiben vom présenter, Inhalt. Ich habe nämlich 40 konstatiert, dass mir c'est 100% von l'apparence meinem et Inhalt bleibt. quelques Aber pourcents, ich habe in der c'est le Zwischenzeit contenu. Moi, j'ai recherchiert tout wegen fait deinem pour T-Shirt. que Du j'ai hast mich also gardé un abgelenkt wegen maximum de deinem ton T-Shirt. contenu. Und da Mais habe en ich fait, je gesehen, dois es dire heißt que ja c'est ton irgendwie t-shirt qui m'a Özlem distraite Kammala un und petit dann geht peu. es noch Shahin Özlem Daoud oder so Kamalaj, etwas. Und was willst Daroud. du damit? Das musst du Et zuerst alors, kurz c'est erklären, quoi le damit message de wir ton voll t-shirt? beim Thema Donc, sind. Denn es avant ist ja ein de Statement, das partir, du il da faut mit que tu deinem expliques ça T-Shirt parce que machst. c'est un vrai Und message gewissermaßen ist es auch quand on eine voit Frage, die ton von den t-shirt. Zuschauern reingekommen Et ist. c'est Was une question bedeutet évidemment Henriette qui dein a T-Shirt? été posée par les Das sind spectateurs. bitte Alors, die ça veut dire Damen, die ich hier quoi, trage. Henriette? Das sind Bon, wunderbare Vorbilder für alors Frauen, für starke Powerfrauen, les die noms, ce wirklich sont all des das umsetzen, femmes was ich qui, hier pour moi, im sont des Vortrag exemples erzählt habe. Das éminents, sind Andrea qui m'ont Ricci, permis die de, Unternehmerin von BioNTech, euh, Spitzenforscherin, also die quasi mit einer der trouver ersten Impfstoffe entwickelt ces hat. inspirations. Kamala Özlem Harris, est die une erste scientifique US-Vizepräsidentin. qui a Jacinda contribué à Ardern, das ist développement die neuseeländische du premier vaccin. Ministerpräsidentin, ganz tolle Et la Frau, die troisième, ganz tolle c'est Werte das Land führt. Und c'est une femme politique, Premier ministre, la Premier ministre de la Nouvelle-Zélande. Der letzte Satz, der blieb Maintenant, jetzt c'était irgendwo hängen. Ich hoffe, complet, dass la wir die dernière Leitung gleich phrase wieder est hinbekommen. Nach so coupée. vielen Erklärungsstücken, aber ich habe jetzt relativ viel verstanden, Henriette. Wir versuchen natürlich die Verbindung gleich wieder aufzubauen. Ja, Donc sie ist schon wieder nous da, allons oder, Henriette? essayer Ich sehe dich irgendwo, de weil wir haben nämlich schon die nous nächste Frage, aber ich muss reconnecter zuerst von der parce qu'il Regie y a dann auch hören, dass sie déjà wirklich wieder bei une uns ist, bevor nouvelle die nächsten Fragen question kommen, die wir vom Publikum haben. du public. So, also kurz. Also, Henriette hat sich kurz ausgeloggt, aber ich warte mal kurz. Alors, Vielleicht donc, kann sie on a sich gleich wieder perdu, donc, einloggen, weil arrête, wir haben mais je nämlich crois Fragen donc que bekommen j'espère donc qu'elle peut se über reconnaître. Et Teams voilà, oder donc, je veux donc, il y platziert. aura des questions, je crois donc, je crois qu'il y a des questions, il y a sur Henriette, l'écran. Est-ce que vous kurz pensez donc ausgeloggt qu'on sind, dass peut wir bien einfach jetzt répéter un peu les starten oder choses es qu'on a à je nach dire? dem Parce que est-ce que vous pensez que, Modus en tant que so père, en tant que mère aussi, on peut prendre ces messages? von einem Voilà, donc, Bildschirm c'était quelqu'un qui l'a abgelesen. écrit et que j'ai Weitergeht vu und maintenant que je warten mal, lis bis sur Henriette l'écran. wieder Donc, et zurückkommt donc, und wir die j'espère Fragen bien eventuell qu'Henriette stellen können. puisse Mal rentrer sur schauen. nous, donc que puisse se Sollte eigentlich reconnaître. gleich Voilà, donc funktionieren. pour la Funktioniert nicht, réponse, sagt je mir die pense Regie. donc Gut, que ça va dann versuchen wir vielleicht marcher. Non, später ça marchait mal pas. auch Donc, alors, on va Das war chercher un peu eine plus tard, Frage encore und une dann fois. Donc, habe c'était ich une auch noch question. eine Donc, Frage, on von cherche der à donner Regie une ist. réponse en général et donc Das on müsste eigentlich jetzt faut Henriette toujours beantworten. avoir du Tut uns respect leid, donc wenn die pour Verbindung nach les choses Deutschland qu'on a à abgebrochen dire et ist für donc on den cherche Moment. Aber encore bis das dann à wieder remettre en uns connexion warten en und rythme, wir zu mais si uns ça wieder marche pas, donc on va continuer, mais nous avons ici Andreas wieder zu uns les personnes que vous ins connaissez, Studio Andreas bitten. et Adriane, ils sont avec Moment, nous. jetzt haben Voilà wir die donc, Henriette bon, vielleicht attention wieder. donc, je crois Moment, qu'Arrête, müssen elle wir est mal kurz encore warten. là. Voilà, Vielleicht haben wir sie attention. gleich nochmal. Il faut seulement attendre un petit Henriette, peu. hörst Donc, du mich wieder nach est-ce qu'on a un peu de Deutschland? chance là? Est-ce que vous êtes là, Henriette? Est-ce que vous êtes là en Allemagne? Est-ce qu'on a la connexion avec Versuchen wir l'Allemagne? es schon Est-ce nochmal, que aber wir machen natürlich, vous weil wir haben noch ein paar Fragen. entendez? Donc, Ihr on habt ja peut auch continuer. Donc, on a encore quelques ja, questions. Donc, habt auch vous ein avez paar bien Fragen. Wir schauen mal, was die Regie sagt, entendu, ob ou es sinon klappt il mit y der aura d'autres Verbindung noch questions. Il faut einmal. voir Jetzt habe ich maintenant sie wieder qu'est-ce que nous dit donc la régie, donc si ça marche avec la connexion ou non. Est-ce qu'il y a une connexion avec Henriette, avec l'Allemagne, ou il n'y a pas de connexion? Ah, Henriette, hörst du mich nochmal? Okay. Arrête, est-ce que tu m'entends?
Est-ce que tu es Also, là? du hörst En mich, fait, du oui, siehst ça jetzt, marche, du bist im Handy, wir sind ja hier parfait. Donc, live im Goethals voilà, donc tu Podcast. as cherché donc Alles à verstanden von deinem retrouver la T-Shirt in connexion der avec Zwischenzeit? ton téléphone portable. Du Donc, elle warst est so schnell im fantastique. Voilà, Fragen donc, stellen. Das T-Shirt ist damit die erste Frage, die alors, bereits vorbei ist. Jetzt kommt die la nächste première Frage question, von donc, unserem Publikum, c'était donc ce nämlich qu'on sind Sie a der dit. Meinung, La dass prochaine man als question, donc, Vater qu'on a vu dans le public, est-ce que vous pensez qu'en tant que père, en tant que mère, selon donc le slogan No Who's, est-ce qu'on peut donc schlagfertige convaincre les Antwort. personnes donc Nein, qui das ist sont nicht. Das ist auch das, was ich ja am non, Anfang ont gesagt encore des habe, ne? doutes? Also, dass es Alors, gewisse ethische, ce que j'ai dit, moralische donc, c'est une Regeln chose für que je vais uns répéter. gibt, Il y a toujours des règles morales, donc, qu'il faut toujours respecter. Mais, et je und auch pense dann, wenn wir d'abord donc, que feste notre Strukturen geschaffen haben, liberté und natürlich auch gerade, also ich est bin là auch quand on Mutter a mit 9 déjà créé des structures. Moi aussi, je suis une mère, donc j'ai un fils qui a 9 ans. auch erst Naturellement, il y a dann des règles, mais on le sait très bien. Donc, mais il generell in der faut commencer Musik parfois donc, à wirklich freie improviser. Voilà, Musik donc, machen, wenn pour es avoir volé une condition dans laquelle on se sent libre, comme dans une musique. Voilà, donc, quand vous avez compris donc comment la musique parle, voilà, donc ça va être une chose qui est du sens, hein, voilà, donc mais naturellement donc je suis donc une personne donc qui ne suit pas vraiment donc toutes ces règles dans l'éducation des fils, mais en général je pense que on doit avoir donc le sens de l'éducation hein, pour les fils. Ich liebe alles, was du gesagt hast. Ich finde es Henriette, total donc c'est spannend. fantastique ce que tu as dit, je crois que c'est vraiment très intéressant, mais parfois donc est-ce que est-ce qu'on peut sortir de ces règles? Donc, est-ce qu'il y a la possibilité d'être innovant, créatif, tout ça? Est-ce que c'est possible? Est-ce comment on peut le faire? Est-ce que tu peux nous donner des conseils à propos des choses? Just do it. Maintenant, d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire? Das war ja auch mit dem Vortrag. Nicht so viel nachdenken, wirklich einfach mal machen. Alors, il ne faut pas trop réfléchir, je crois. Donc, comme je dis dans la présentation, la connexion est très mauvaise. Hein. Et donc, parfois, donc, si on réfléchit trop, alors on a toujours donc, des pensées qui nous disent donc, que ça ne marche pas. Donc, il ne faut pas trop réfléchir. Donc, nous sommes libres, on a bien besoin d'un peu de liberté. Il faut avoir de la confiance là aussi. Donc, il faut comprendre donc, qu'on a réussi quelque chose. Là, on peut continuer donc, notre parcours et tout ça. Nous avons trouvons la motivation donc on peut continuer dans notre type de, je dirais, voyage, voilà, donc de notre vie. Il y aura aussi donc un effet de formation là, ça, donc parce que si on commence bien, on peut continuer bien. Donc, ce sont des petites choses là qu'on peut bien changer. Voilà, donc ce sont des choses qui peuvent être très utiles. Donc, ça veut dire donc il faut commencer avec les choses les plus faciles, les plus petites. Après, on cherche à faire face à notre vie et à notre règle. Donc, merci donc pour ta présentation. Parfois, il y a eu des problèmes de connexion, mais donc merci beaucoup, hein, merci à vous, Henriette, merci. Donc, on vous envoie les remerciements en Allemagne.